أيها الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالصلاة أفضل العبادات البدنية، فإذا صحت العبد صلاته صحت له سائر الأعمال. وقد ورد عن النبي محمد مولى بلال أن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن وجدت تامة تمت له سائر أعماله، وإن وجدت ناقصة نقصت سائر أعماله، فيحرص على الصلاة. فلا بد أن يتعهد الإنسان 12 خصلة في صلاته. لابد قبل الصلاة لابد يتعلم الكيفية، العلم. ثانيا الطهارة، أو الطهارة بالثوب والبدن والمكان. ثالثا استقبال القبلة، ما يصح إلا الصلاة إلا باستقبال القبلة، فلو انحرف عن القبلة ولو في جزء منها لم تصح صلاته إلا في صلاة شدة الخوف ونافلة السفر. ودخول الوقت، لا بد من دخول الوقت، لا بد من دخول الوقت. فلو صلى قبل دخول الوقت فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها عن وقتها، فإن قدمها لم تنعقد، وإن أخرها فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر فقد أتى باب من أبواب الكبائر. والسادس النية، إنما الأعمال بالنيات، فإن صلحت النية في الصلاة أو في غيرها من الأعمال كان العمل أصلح، وإن فسدت أو قبحت كان العمل أقبح. هكذا أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه 6 أمور قبل الصلاة، و6 أمور فيها سيأتي ذكرها إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mukhtar, beliau menyampaikan kajiannya pada malam ini. Yang pertama memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat Tuhan semesta alam, dan salawat serta salam kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salat, salat adalah paling afdalnya ibadah anggota tubuh kita. Apabila sah salat kita, maka sahlah seluruh daripada amal ibadah kita. Sebagaimana yang telah datang sebuah hadis yang artinya pertama kali yang akan ditanya seorang hamba nanti di hari kiamat adalah salat. Jika ditemukan salatnya dalam keadaan sempurna, maka sempurnalah seluruh amalnya. Dan sebaliknya, jika ditemukan salatnya dalam keadaan kurang, maka kurang jugalah seluruh daripada amalnya. Maka sepantasnya bagi seorang mukmin untuk memperhatikan 12 perkara ini. 6 perkara yang harus kita perhatikan ini sebelum salat. Yang pertama, al-ilmu. Kita harus mengetahui tata cara sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, dan adab-adabnya. Yang kedua adalah bersuci. Bagaimana bersuci yang benar, suci dari hadas, suci dari najis. Kemudian yang ketiga, istiqbal kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Menghadap kiblat dengan tubuhnya, kecuali dalam 2 keadaan tidak wajib menghadap kiblat, yaitu sholat sunnah dalam perjalanan dan juga sholat dalam peperangan. Yang keempat adalah dukhul waqt, masuk waktu. Jadi kita perhatikan sebelum sholat sudah masuk waktunya atau belum. Jika sholat sebelum masuk waktunya tidak sah sholatnya. Jika sholatnya setelah selesai waktunya, maka juga itu nilainya kotor. Bahkan dia termasuk dosa, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW: barang siapa
menunda-nunda sholatnya tanpa ada udzur, maka ditulis bagi dia bagian daripada dosa-dosa besar. Dan yang terakhir, yang keenam adalah niat, karena niat ini yang akan menentukan sah atau tidaknya ibadah kita. Kemudian jika niatnya bagus, maka amalnya pun akan bagus. Sebaliknya jika niatnya tidak baik, maka amalnya pun menjadi tidak baik. والنية لابد أن تكون مقرونة بتكبيرة الإحرام، فستة أشياء تكون في الصلاة يتعهدها المصلي، لازم على أن يتعهدها. النية مقرونة بتكبيرة الإحرام، إن كانت الصلاة فرضا لابد من قصد الفعل والتعيين والفرضية. أصلي فرض العشاء 4 ركعات مأموما أو إماما لله تعالى، الله أكبر. النية بقول الله أكبر، تقترن النية بتكبيرة الإحرام. إذن 6 أمور في الصلاة تتعهدها وهي تكبيرة الإحرام، الله أكبر لابد. لو قال الله أكبر لم تصح تكبيرته، أو إكبار لم تصح تكبيرته. لا بد أن يأتي بلفظ الجلالة الله، ولا بد أن يأتي أكبر، الله أكبر. نعم. فلو قال الله أكبر ما يصح، لأنه لم يأتي بالهمزة. لا بد لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والصلاة أقوال وأفعال تفتتحها بالتكبير الله أكبر. سميت تكبيرة الإحرام لأنها تحرم ما كان حلالا قبلها، كان يحل لك الكلام، الأكل، الشرب. بمجرد أن تقول الله أكبر خلاص يحرم عليك كل ذلك. نعم. وتحليلها التسليم، بالسلام تخرج من الصلاة. نعم. تحليلها التسليم. لا بد أن تراقب التكبير. هذا التكبير الأول عند الإحرام، هذا هو ركن من أركان الصلاة. أما تكبيرات الانتقال فتنتقل من القيام إلى الركوع أو من الاعتدال إلى السجود، هذه تكبيرات سنة، تكبيرات الانتقال. والثامن أو الثامن القيام. لا بد أن تصلي من قيام في الفرض. قوموا لله قانتين، قوم، لا بد من قيام. فلو صلى من قعود مع القدرة على القيام لم تصح صلاته الفريضة. أما النافلة تصح، لكن له نصف أجر القائم إن كان يقدر على القيام. فلهذا كان القيام على القادر الفريضة واجب، فلا يتهاون الإنسان يستعمل الكرسي وهو قادر على القيام. فمن صلى من قعود مع القدرة على القيام في الفريضة لم تصح صلاته، ولا يتعهد القيام. نعم. وقوموا لله قانتين. Kemudian niat itu harus dibarengi dengan takbiratul ihram. Kalau sholatnya fardu, maka yang harus diperhatikan dalam niatnya adalah al-qasdu wa ta'inu wal fardiyah. Yaitu kalau dicontohkan tadi usolli fardal maghribi, misalkan salah rakaatin mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala, yang itu niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi yang perlu kita perhatikan di dalam sholat juga ada 6. Satu tadi, pertama adalah takbiratul ihram, yaitu lafaz Allahu Akbar, harus dengan lafaz jalalah Allah, dan lafaz akbar tidak boleh diganti dengan lafaz yang lain. Kalau membaca Allahu Akbar, meninggalkan hamzah akbarnya tidak sah, atau Allahu Akbar itu juga
tidak sah sholatnya. Takbiratul ihramnya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Jadi harus dengan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kalau juga baca akbar itu tidak sah. Maka sholat dikatakan tahrimuhat takbir. Nah, kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena dengan takbiratul ihram kita diharamkan apa yang halal sebelum sholat. Misalkan makan, kalau kita tidak sholat boleh, tapi ketika sholat hukumnya haram, tidak boleh karena membatalkan sholat. Makanya namanya takbiratul ihram. Dengan takbiratul ihram kita diharamkan sesuatu yang dihalalkan sebelumnya, dan menjadi halal dengan salam, yaitu ketika mengucapkan salam. Maka takbiratul ihram ini hukumnya wajib karena salah satu daripada rukun-rukun sholat. Adapun takbir intiqal seperti takbir ketika ruku, ketika sujud, bangun dari sujud, itu namanya takbiratul intiqal, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua yaitu al-qiyam, berdiri, yang harus diperhatikan. Maka kita wajib sholat fardu itu kondisinya berdiri jika mampu. Jika seseorang sholat dengan duduk padahal dia mampu berdiri, maka tidak sah sholatnya. Maka jangan menggunakan kursi kalau masih mampu untuk berdiri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dalam keadaan sujud beribadah kepada Allah, kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh saja kita sholat dengan posisi duduk walaupun mampu berdiri, akan tetapi pahalanya separuh daripada sholat yang berdiri. والأمر التاسع ما ينبغي تعهده. الثامن. ها؟ الثامن. أول السادس تكبيرة الإحرام. السابع تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام السابع نعم. التاسع الفاتحة. بد تعهد، لابد الفاتحة ركن من أركان الصلاة بكل صلاة، فريضة أو نافلة. ركن من أركان الصلاة، فلا بد تقرأها على الوجه الصحيح. والبسملة آية من الفاتحة، فيتنبه الإنسان عند قراءة الفاتحة فإن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. أما السورة سنة أن يقرأها بحروفها وتشديداتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. يتحرص تشديد الياء، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لو قال الذين لم تصح صلاته، أو الحمد لله ما تصح صلاته. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير المغضوب عليهم لم يصح. ولا الضالين، ولا الضالين لم تصح فاتحته، لا بد من تشديد اللام. ولا الضالين لم يصح فاتحته. آمين. أما آمين سنة بمعنى اللهم استجب، لأن فيها دعاء الفاتحة، فلهذا سنة تأمين. آمين سنة للإمام أن يؤمن وللمأموم أن يؤمن، وأن يقرن المأموم تأمينه وتأمين الإمام. فإنه صلى الله عليه وسلم قال من قارن تأمينه وتأمين الملائكة غفر الله له ذنبه. وما بتوها قارن تأمين الملائكة إلا إذا قارنت تأمين الإمام. فلهذا ينبغي ولا الضالين سكتة لطيفة، ثم يقول الإمام والمأموم معا آمين بالمد والكسر دون تشديد. يقول آمين بمعنى قاصدين، تغير المعنى عاد صح. والآمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسدتكم اليهود على آمين، لأن ما عندهم آمين اليهود، ونحن عندنا السنة للتأمين. إذا قرأ الفاتحة، إذا في القنوت آمين، كذلك في الدعاء خارج الصلاة في مولد أو في جلسة يدعو أحد يقول آمين. إيه معنى آمين؟ اللهم استجب دعانا.
هذا المعنى. فيحرص على يحرص على هذا. Kemudian yang berikutnya yang ke-9 yaitu yang perlu diperhatikan di dalam sholat adalah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah karena surah Fatihah adalah salah satu daripada rukun sholat. Entah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Tentunya bacaannya dengan cara yang benar, ya, bukan cara yang salah. Dan basmalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, jadi wajib dibaca basmalahnya. Tadi beliau mencontohkan bacaan surah Fatihah yang benar, ya. Kalau salah bacaannya maka tidak sah Fatihahnya, otomatis tidak sah juga sholatnya. Adapun amin, ya, setelah kita selesai membaca surah Fatihah disunnahkan mengucapkan amin. Ini disunnahkan bagi imam dan makmum. Makmum sunnah, begitu juga imam, ya. Jadi bukan hanya makmum saja yang disunnahkan mengucapkan amin, tapi imam juga disunnahkan. Nah, sebelum mengucapkan amin, sunnah bagi imam setelah waladdallin diam sebentar, ya, diam sebentar, baru mengucapkan amin. Biar aminnya makmum bisa bersamaan dengan aminnya imam. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bagaimana kita bisa bersamaan amin dengan malaikat? Nah, kata ulama, yaitu aminnya imam itu bisa bersamaan. Amin makmum dengan imam itu sama dengan bersamaan aminnya para malaikat. Kalau seseorang mengatakan amin, ya, pakai tasdid mim, maka itu tidak sah, ya. Aslinya sunnahnya, karena artinya berbeda. Karena artinya amin itu adalah Allahumma, ya Allah istajib, kabulkanlah doa. Karena di dalam Fatihah itu ada doa, ihdinas siratal mustaqim, ya, kita minta petunjuk kepada Allah. Bahkan kaum Yahudi itu mereka iri dengan kaum muslimin dengan apa? Amin. Karena orang Yahudi tidak ada disunnahkan atau ajaran amin, tidak ada. Yang ada hanya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan amin ini juga disunnahkan kita ucapkan di dalam doa qunut. Ya, ketika imam membaca Allah mahdina fi man hadait, makmum mengucapkan amin. Begitu juga doa selesai sholat, atau doa ketika majelis, atau doa ketika selesai maulid. Karena kan artinya Allahumma stajib du'ana, artinya ya Allah kabulkanlah doa kami. Wal 'ashir الركوع، هو ينتبه للركوع بحيث ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه هكذا. والسنة أن يستوي عنقه وظهره كالصفيحة الواحدة، ويكره أن يطأطئ رأسه هكذا، مكروه هذا مع صحة الركوع. أو يثني ركبتيه كذلك، خلي ركبتيه مستقيمة، الساق مع الفخذ مستقيم هكذا. أن يثني ركبتيه هكذا كذلك مخالف للسنة. نعم أروح. فالأمر 11 السجود، لا بد أن يضع جبهته على الأرض، فلو سجد على كوفية أو خرقة ما يصح سجوده، لا بد أن يسجد على جبهته وعلى بطن راحتيه وبطون أصابع رجليه وركبتيه. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، هذه أعضاء السجود ال7. نعم، فلا بد أن ينحني بحيث ترتفع أسافله على أعاليه، فلو استوى ما يصح، فلا بد ترتفع الأسافل وهي العجيزة وما حواليها على الأعالي وهي منكبين. نعم. 12 القعود للتشهد، لا بد أن يقعد للتشهد الأخير
لابد أن يأتي بالتشهد كاملا. التحيات التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. لو أشهد أن لا إله إلا الله ما بيصح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لو قال محمدا رسول الله ما يصح. أشهد أن محمدا رسول الله. هذا. ثم بعد ذلك يأتي بالصلاة على النبي محمد، اللهم صل على سيدنا. والأفضل أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية لأنها الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل الصلوات. لو حلفت يمين أنك تصلي على النبي محمد بأفضل الصلوات وأتيت بالصلاة الإبراهيمية يبر يمينك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله. سنة زيادة. لو قال سلام عليكم ما يصح، سلام باطل. السلام ولا بد من ألف ولام. السلام الأول ركن والسلام الثاني سنة. نعم. وكل الصلاة تختمها لابد من أولها إلى آخرها بالإخلاص لله، لا رياء ولا سمعة لأجل الناس، لا تصلي لأجل الناس. كل أعمالك صلاة وغيرها إن بغيتها ترتفع إلى السماء كما قال تعالى والعمل الصالح يرفعه إيش من عمل صالح؟ أي يرفعه إذا كان مخلصا لوجه الله الكريم على سنة الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian yang ke-10 adalah rukuk, yaitu al-inhina, yaitu menundukkan tubuh kita sekiranya telapak tangan ini menyentuh daripada lutut kita. Jadi kalau bisa lurus begini, ya bukan mereng begini atau begini. Kemudian disunahkan itu lurus kepalanya dengan belakang kita, bukan malah kepalanya ditundukkan, itu hukumnya makruh. Kemudian disunahkan kaki ini lurus, bukan dibengkokkan. Kalau dibengkokkan itu hukumnya makruh juga. Selanjutnya yang ke-11 yang perlu diperhatikan dalam sholat adalah sujud. Sujud ini yang diperhatikan adalah kita sujud meletakkan dahi kita ke tempat sujud. Kalau misalkan sujud kemudian dahinya tertutup oleh kupiah atau misalkan surban atau yang lainnya, maka tidak sah sujudnya. Jadi yang anggota sujud ada 7. Pertama dahi, kemudian 2 dan 3 dua telapak tangan, kemudian 4 dan 5 kedua lutut, dan yang 6 dan 7 adalah perut jari daripada kaki-kaki kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, aku diberitakan oleh Allah dengan 7 anggota. Kemudian syarat di antara syarat sujud adalah mengangkat bagian bawah, artinya bagian pinggang dan sekitarnya harus lebih tinggi ketimbang bagian atas, yaitu bagian pundak dan sekitarnya. Itu harus lebih tinggi bagian pinggul kita ini, ya. Nggak boleh sama, kalau sama tidak sah juga, apalagi kalau bagian pundak ini lebih tinggi, tidak sah sujudnya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam sholat adalah al-qu'ud, duduk di dalam tasyahud akhir, ya, tentunya dengan tasyahud yang sempurna, at-tahiyatul mubarakatus shalawat sampai selanjutnya. Dan bacaan yang perlu diperhatikan asyhadu alla, ya, pakai tasdid bukan anla. Kalau anla itu tidak sah, ya. Kemudian yang perlu diperhatikan Muhammadan salah itu karena tidak ada tasdid, harus ditasdidkan ke huruf ra-nya. Muhammadar Rasulullah. Setelah baca tasyahud kemudian membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan paling afdolnya adalah salawat Ibrahimiyah. Karena ini termasuk paling afdol, jadi kalau ada seseorang yang bersumpah dia akan bersalawat dengan paling afdolnya salawat, kalau dia membaca salawat Ibrahimiyah maka sudah menjalankan daripada sumpahnya. Dan setelah itu baru mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum, harus ada alif lam
Tidak boleh salamun alaikum, tidak boleh. Ya, assalamu alaikum. Ini rukun daripada salat. Nah, kesemuanya ini yang 12 tadi semuanya harus dikumpulkan dalam satu yang paling penting, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlaslah yang mengangkat amal-amal kita. Kalau sudah ikhlas dan sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, itu yang mengangkat daripada amal kita. Beliau memberi kesempatan bapak-bapak yang hadir di sini yang ingin bertanya, silahkan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Saya Ya. itu tadi takbir intikal namanya yang dibuat. Kalau kita tidak melakukan itu kan ceritanya sunnah kan? Ya. Berarti tidak ada apa. Tapi kalau kita melakukan berarti kita dapat apa ibadahnya gitu. Ya, pahala. Itu setelah dari Allah. Ada juga yang ke Allah buat begini, jadi gimana? Pada intihad tasyahud awal, tasyahud pertama ya. Ya. Kan segini dengan lagi Ya. Ada yang bila raf'il yadin. gimana? Aina sahih bi raf'il yadin atau bila raf'il yadin. Takbir intikal namanya kan. Qiyam min tasyahud awal. يسن رفع اليدين في 4 مواضع انبت عند تكبيرة الإحرام وعند الهوي للركوع وعند الارتفاع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول سنة رفع اليدين بس في 4 مواضع لا غير سنة رفع اليدين. Jadi mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah di 4 tempat. Ya, kita mengangkat tangan takbir tadi, jadi takbir itu bacaan. Ini mengangkat tangan, jadi takbir sunnah, mengangkat tangan sunnah. Dan mengangkat kedua tangan kita ini sunnah di 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang pertama. Yang kedua ketika mau ruku, Allah. Yang ketiga bangun dari ruku, sami Allah. Yang keempat bangun dari tasyahud awal. Nah, itu sunnah mengangkat kedua tangan juga. Hukumnya sunnah bukan wajib. Ada pertanyaan lain? Ada? Ya. Sudah sujud rambut apa dah? Badan syar. Fi sujud. Sagat syarana fi jabhah. إذا كان السجود الشعر كله ماشي وصل من الجبهة باطل الصلاة. أما إذا كان الشعر بعض الشعر وبعض الجبهة وصلت الأرض الصلاة صحيحة، لكن مخالف للسنة. إذا السنة أن يسجد على جميع الجبهة. Jadi kalau sujud ada rambutnya yang keluar. Ya, misalkan di sini, kalau sujud masih dahinya tertutup semua dengan rambut, tidak sah sujudnya. Tapi kalau misalkan ada rambut di bagian sini dahinya masih terbuka, artinya sujudnya dengan bagian dahi masih bisa, itu sholatnya tetap sah. Tapi menyalahi daripada sunnah, karena sunnahnya semua dahi kita ini diletakkan ketika sujud. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lagi yang lain? Ada pertanyaan lagi lain? Hah? Ayo. Cepat. Itu sujud sujud dengan seperti ini, seperti ini. Ya. Sujud begini atau begini. Ada dulu biasa begini. Gimana? قلنا أعضاء السجود لابد يكون أصابع الرجلين. لو لما ضاع ما يصح سجوده. وجبنا هذا في الدرس. Jadi tadi sudah disebutkan di antara anggota sujud adalah meletakkan perut jari kaki. Jadi harus dilekuk. Kalau tidak maka tidak sah sujudnya. Tapi begini ya, Ustaz. Sesuatu yang tidak diketahui kan bukan dimaafkan kan. Artinya kalau sesuatu kita sudah tahu begini tidak dilakukan baru kita tidak sah. Kalau sebelumnya pasti kita lakukan insya Allah sah. Loh kan apa dzalika jadi misalkan mas كيف حكم صلاة الأول؟ إن شاء الله تكون صحيحة ولا على إعادة ولا قضاء ويتنبه في الزمن الآتي.
Nah, memang kalau sebelumnya tidak tahu, baru hari ini tahu, ya. Maka yang sebelumnya insya Allah dimaafkan, diterima sholatnya, tapi setelah itu diperbaiki. Ya. Ya, Satu Ya. hal bertahan masih bisa. Karena ya, kadang-kadang kan di tempat rumah itu mungkin tidak ada rumah tuh, kadang kita berwudu di dalam WC. Tapi kita tidak menyebut nama pada saat itu. Nama itu wudu itu kan kita tidak menyebutnya di dalam WC itu, tapi di dalam hati. Nah ini hukumnya bagaimana? Apakah tidak apa-apa atau bagaimana? Tawaddu masalah fil hammam. Nah, kan yusannu basmalah lakin bil galab mau lafaz. Kayf hukmu? Al yusan atau jaiz? يسن البسملة في الوضوء لكن في الأماكن المستقدرة فيأتي بها إذا خرج من الحمام يقول بسم الله أوله وآخره. Nah, jadi kan sunnah kita memulai wudhu baca bismillah ya kan. Nah, kalau misalkan wudhunya di WC tadi, kan tidak pantas kita menyebut nama Allah di dalam WC. Jadi kata beliau, ketika masuk wudhu, selesai keluar dari WC selesai wudhu baca bismillah awalahu wa akhirahu. Atau kalau di dalam hati aja ini. Nah, kata beliau nggak cukup. Nah, kalau bil qalb Iya. sunnah. الأذكار ما يثاب عليها الإنسان ولا يعتد بها إلا إذا تلفظ وأسمع نفسه، وأما بالقلب ما يحصل به السنة في السنة ولا يؤدى به الواجب في الواجب. Jadi kalau memang disunnahkan dilafatkan, ya kan namanya zikir itu harus dilafatkan. Nah, jadi kalau tidak didengar, tidak dilafatkan, tidak dapat pahala sunnah. Kalau yang sesuatu yang wajib berarti wajib dilafatkan. Kalau yang sunnah ya sunnah dilafatkan. Jadi begitu itu tadi kalau dibaca Ya, keluarnya nah. Jawab. Ada Abdurrahman. Setelah ini kemana lagi setelah ini? Setelah ini. Jalan Banjar. Hah? Nah, ain barnamij badahan. هذا ما دخلك مش شغلك هذا فضول هذا. Ya. Itu tadi Mas cerita beliau megang kan, dia bilang megang begini kan, Ya. megang begini kan. Kan ada yang begini juga begini, ada juga yang begini. Ini begini apa begini? begini begitu. هكذا السنة هكذا ضم هكذا Itu bibian. حتى تكون مستقبل القبلة. Jadi ininya jarinya menghadap kiblat. Begini. Ya, قبل القبلة أيوة. bagus. Pak begini nggak begini. bukan begini bukan begitu لا begini ولا begitu. Makasih banyak. السنة يعني لو هو صحيح صحيح. Kita menghadap tanpa pahala sunnah. Ya. Bagus. Sawab sunnah. أيوة. تمام bagus bagus. Makasih banyak. ada pertanyaan lain. لا adakah adakah Sebenarnya banyak cuma ya. Engkar mukum. Oh, ini mungkin satu lagi. Engkar. Silakan. Cara sholat dalam pesawat gimana? كيفية الصلاة في الطائرة. الصلاة بالطائرة إذا خاف خروج الوقت يتطهر ويصلي كيف أمكنه، لكن عليه الإعادة أو القضاء فيما بعد. أما النافلة يصليها بوساوة أو بالقطار أو بالسيارة أو بالباص، يومي بالركوع والسجود أخفض في أي نافلة، وقبلته مقصده في النافلة. أما في الفريضة لابد من استقبال القبلة في جميع الصلاة، حتى لو تمكنا من القيام في القطار نصلي في الطائرة من بعود، طبعا هذا لحرمة الوقت فقط. فإذا صلى من قيام واتجه للقبلة صلى كذلك وعليه الإعادة فيما بعد والقضاء. Jadi sholat di pesawat, ya, kalau sudah masuk waktunya dan nggak mungkin misalkan sholat di turun di jalan aja. Jadi sholat bersuci dulu tentunya dan sholat sebisanya. Tapi ketika sudah turun dan sudah keluar waktunya misalkan,
maka diulang lagi sholatnya. Jadi diulang, ya bahasanya kita dikotok, tapi sebenarnya pengulangan. Nah, kalau sholat fardu, adapun sholat sunnah boleh kita sholat di pesawat, boleh. Jadi misalkan sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyah atau duha dan lainnya itu boleh di pesawat. Nanti ketika rukuknya menunduk sedikit, nanti kalau sujud tambah tunduk lagi. Nah, adapun kiblatnya ya kemana arah tujuannya itu adalah kiblatnya. Ini sholat sunnah. Adapun sholat fardu tidak boleh. Ya, jadi harus memang menghadap kiblat. Walaupun misalkan di sholat bisa berdiri, bisa rukuk, bisa sujud, tapi tidak bisa menghadap kiblat. Nah, jadi memang harus menghadap kiblat. Adapun kita sholat di pesawat hanya karena menghormati waktu sholat. أو في الباص وصلي النافلة في الباص والسيارة في القطار. صحيح. Nah, jadi sunnah. صلى. Jadi kembali sedikit mengulang, kalau sholat sunnah di bis, pesawat atau dimanapun boleh. Mobil. Ya, di mobil kita boleh duduk, ya kan. Terus kiblatnya, pokoknya arah kemana jalan kita itulah kiblatnya. Nah, silakan. Ini imam kan lupa rakaatnya, mungkin 4 rakaat itu mungkin tertinggal 1 rakaat. Nah, Tapi di dalam jamaah-jamaahnya itu mungkin lupa juga atau gimana, dia tetap mengikuti imam. Pada saat itu ada satu orang memisahkan diri untuk naik lagi untuk 1 rakaat. Itu hukumnya bagaimana? Al-imam salah rakaat bermaksud apa? Wal makmum khalfah kada salah. Illa wahid. المام صلى 3. نعم. جلس يتشهد. بعد تشهد أخير. 3 ثم جلسوا معهم. نعم. وإلا واحد قام. كيف حكم صلاة الإمام والمأموم بواقع؟ نعم، الإمام إذا سهى سنة للمأموم أن ينبهه سبحان الله، فإذا ما يقوم الإمام المأموم ويأتي بالركعة، إما وينوي المفارقة من خلف الإمام. إذا إمام يعتقد أن نفسه أنه في الرابعة فيقوم المأموم وينوي المفارقة ويأتي بركعة التي عليه ثم بعد ذلك يسجد للسهو ويسلم. أما بقية كيف إمام والمأموم لا تصح صلاته وتجب إعادة. الإمام والمأموم على حسب اعتقادهم، متيقن أنها 4 خلاص. Jadi misalkan kalau imam memang dan makmum yang di belakangnya tadi meyakini sudah 4, ya kan, ya sudah sesuai dengan keyakinannya. Adapun yang satu tadi karena tadi dia yakin ini 3 kurang, si makmum gimana? Maka si makmum tadi pertama tentunya mengingatkan dulu subhanallah, mengingatkan imam bahwasanya kurang 1 rakaat. Kalau misalkan karena imam yakin sudah 4, akhirnya tidak bangun juga, dia tetap tasyahud. Ya sudah niat mufaraqah. Ya, si makmumnya sendiri niat mufaraqah, nanti di tasyahud akhir sebelum salam sunnah sujud sahwi. يا خير شكرا الفاتحة. الله في الجنة Amin. يا ربنا بلا زينة وكلمة بتقوى يجملنا بالعافية وحقنا بالشيء وحفظ بذات الندامة يوم القيامة بجاه حبيب محمد صلى الله عليه وسلم من جاء من نهج السلام يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.